Assalamualaikum. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to International General Lecture, which is held by Agribusiness Department, Universitas Muhammadiyah Malang. We would like to express our sincere gratitude to the Excellency Head of Department, Dr. Insinyur Ir Istis Baroa, Honorable Speaker from Saga University, Professor Suji Kazunari, PhD, Honorable Moderator, Mr. Ahmad Imam Muslim, SP, ME, PhD student of Agribusiness in Kagoshima University, Honorable Lecturers of Agribusiness Department, Universitas Muhammadiyah Malang, and also Honorable ladies and gentlemen, the participant of International General Lecture from University Muhammadiyah Malang, Agribusiness students, and other universities in Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UPN Veterinary, Universitas Muhammadiyah Jember, and also other universities outside of Indonesia, Imperial College of London, Wageningen University. First of all, let's praise our God because we can gather here without any obstacle. Today is a general honor for me, Francis Rafael Sendaro from Tanzania, agribusiness student in University Muhammadiyah Malang, to be here and welcome each and every one of you in this event. We proudly present International General Lecture, Today's Agriculture Development of Rural Societies in Japan, with two concerns: discuss the young generation and technological law. Starting with our first agenda, let's have a welcoming speech from the head of Agribusiness Department, Faculty of Agriculture and Animal Science of Universitas Muhammadiyah Malang. Ladies and gentlemen, I would like to invite Dr. Insinyur Istis Baroa, MP. The time is yours. Good afternoon, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my pleasure to be a part of the international guest lecture conducted by the Department of Agribusiness, University of Muhammadiyah Malang. First of all, I would like to express my sincere gratitude to Honorable Speaker today, Professor Suji Kazunari, for the time and willingness to share this valuable knowledge in this event. Professor Suji Kazunari is a professor from Saga University, Japan. My thanks also goes to the moderator of this event, Mr. Ahmad Imam Muslim, PhD student of Agribusiness in Kagoshima University, Japan. My special thanks also goes to all of the organizing committee for their tremendous effort in organizing and giving the best work in order to make sure that his event runs well. And last but not least, my warm regards for the participant. This lecture with the topic Today's Agriculture Development of Rural Society in Japan, with two concerns discuss the young generation and technological role. I think it's very important and prospective, as it describes our current situation in this endless change of the globalized world, with the challenge of the youth being the actor of development, as well as the massive development of the technology, which for sure will have impact to our agriculture. With his expertise, I am very sure that we will have many valuable insights from Professor
Kasunari. Talking about this topic, our department, that is Department of Agribusiness under the Faculty of Agriculture and Animal Science, University of Muhammadiyah Malang, is one of department with capable create entrepreneurs in agribusiness so far and continuously relate itself to change that is happening in the environment. And this event is one of our efforts to update any new information. Let me inform you that the participants today are not only students but also stakeholders coming from the local government representatives, that some of them represent the young generation that we are about to talk. Hopefully, this event can be beneficial and fruitful for us with the agribusiness student program, study program. Let's develop performance in the agribusiness sector. With Bismillahirrahmanirrahim, I officially open this international guest lecture. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for a nice welcoming speech from the head of Agribusiness Department, Dr. Insinyur Ir Isis Baroa. Now going to our next agenda is the lecturers we have been waiting for. We are fortunate to have expert speakers today. We will be guided by the moderator to listen about the lecturers and discuss more in the question and answering session. Moving right along, it's now my pleasure to introduce the moderator, Mr. Ahmad Imam Muslim, to guide us in this agenda. The time is yours. If someone want to ask question, please raise your hand, and the organizer will choose one of you in the case of many people want to ask in the same time. After that, the microphone will be open, then you can ask a question, and then Sensei will answer, and then we will move to the next question. So one by one question, I hope. I have one question from a message from chat. Here is the question, Sensei. In Indonesia, infrastructure is the first step in domestic development of agriculture, and the technology at work is likely behind the rest of the world. Could developing infrastructure as a first step to be the correct solution to modernize agriculture development in Indonesia? Develop infrastructure as a first step to be correct. Yeah, in general, I agree with this comment. So in order to make further so better productivities, so infrastructures is very important to develop the agriculture productivity of the agriculture product. So as I show you in the videos, land consolidation and the rural road, and also irrigation facilities is very helpful to increase rice productivity in Japan. So such kind of infrastructure development is necessary to enjoy the higher or a better productivity and develop agricultural development. I hope the answer from Sensei can satisfy your question. And because we cannot hear the voice from there, I hope people who want to ask question write it down on in the chat. Okay, moderator, I have a question for Professor Suji. Good afternoon, Professor Suji.
I see your slide that young agricultural and agricultural overall worker sharply decreased. Yeah, and it also happened in Indonesia. Yeah, so young farmer in Indonesia is also a big issue, a big problem. So my question here, yeah, because mostly young farmers here is from uneducated people. Yeah. So my question, how is done in Japan, the strategy to push the young farmer from educated people, not only from the manufacturer for like from processed food, yeah, but also for the farm sector, yeah, on a farm. Thank you, Professor. Rural areas. So therefore, also agriculture should be developed more and more. And also we need to try to find the better income opportunity to get higher income in agriculture at the rural areas. So that is one of the big issues, also challenging issues for us in Japan now. Is it okay? Okay, so the key is incentive of income, yeah, income of agricultural sector. That here is still really low in Indonesia. Thank you, Professor. Thank you very much. Is there any more question? You can type. Boleh diketik di kolom chat. Tanya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga buat nanti saya coba artikan. Karena sepertinya bahwa yang kedengaran hanya dari pusat ininya agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Yang lain itu enggak. はい、どうしようか、日本語で喋る？まあ、先生説明したら多分難しい。まあ、やってみます。はい。Thank you for the question. So the first question is you asked me about the economy in the farm household, right? So actually, as I mentioned, so many farm household is now become the part-time in Japan. So their major income coming from the industrial sectors or service sectors. And additionally, they can get the agricultural income. So it means the total household income is not quite enough for the family life. This is the first one. But of course, the high-aged farm only the lot of the products to the market in the urban areas. So this is a major route. But also then, as I showed you that the videos, also now some farmers are selling their products directly to consumers from farmers market. Now also the people, the rural, not rural, sorry, urban peoples likes come to the rural area to buy some the fresh and the cheap agriculture products in the farmers market. So farmers market is also one of the becomes one of the big the share occupying the big share in the Japan. So あと何でしたっけ？margin for margin. Sorry, I don't know exactly about the margins, but in
in case of the agricultural products, so more than 15%, around 15% besides the material. So also, when the farmers sell their farm product at the farmers market, also they have to bear the margins. In that case, maybe about 20%. But they don't need to pay for the materials. I mean, for shipping something. So that is reason why the small and farmers would like to sell their products at the farmers market, not through the organization. I mean the group sales. Ya. Jadi tadi pertanyaannya itu yang pertama, apakah mungkin saya coba simpulkan dalam bahasa Indonesia karena yang bertanya mungkin kurang paham. Jadi petani di Jepang itu sumber pemasukannya ada dua, dari petaninya itu sendiri, yang kedua dari kerja part time-nya. Jadi yang masih muda bisa kerja part time atau kerja sambilan di tempat lain, karena kesempatan kerja sambilan itu banyak. Jadi yang muda itu masih bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan mereka tergolong sejahtera. Tapi yang masalah adalah petani tua yang sudah tidak bisa lagi bekerja sambilan dan hasil pertaniannya pun sedikit. Jadi yang masalah itu adalah petani yang tua. Terus jalur distribusi produk pertaniannya ada dua. Yang pertama itu mereka mengirim produknya itu ke ke daerah. Jadi misalnya urban area, kota itu ada di tengah, terus sekelilingnya adalah daerah pertanian. Jadi orang dari kota ada kecenderungan untuk ke desa untuk beli produk pertanian yang masih fresh. Lalu umumnya petani tua itu lebih memilih jual hasil pertaniannya melalui pasar petani tadi. Soalnya mereka tidak memerlukan biaya pengiriman, dan potongannya itu sebesar 15% atau 20% jika melalui pasar tersebut. Mungkin saya I will continue to the next question. The next question is 先生、次のクエスチョンは、どうやって若者が農業に誘いますかとかtips とか any tips how to invite young farmer to do はい。ですね。今いろんな政策があります。はい。ヤングファーマーをが新しく農業に入るときに、一つは彼らが、仕事を農業にやりたいときにまずトレーニングをする、ことがあります。それから次にお金が必要ですから。そのトレーニングの間、最初は、サブシダイが出ます。政策、これは政府から。そして農業に、まずトレーニングして、そして実際に農業を始めるまでにお金が出て、そして農業を始めてからも、何年間かなは、その彼らの生活をサポートするために、就農者の給付金が、政府から出ます。ただし彼らそのためには、認定、ちゃんと認められた新規就農者にならないといけません。まずこういう制度がある。あと、やっぱり若い人たちに入ってほしいので、周りの農家も、もうすでにいる農家もその人たちに、
いろいろとサポートをしてあげる。あ、はい。例えば技術のところはい。から、先輩がマネーその農家の人たちのいろいろ相談に乗ってあげたりとか、はい。そういうことをやります。はい。まあ、一番多いのはやっぱりそういうことですね。はい。はい。Jadi Sensei jelasinnya dalam bahasa Jepang. Saya coba jelasin dalam bahasa Indonesia, mungkin susah ditranslate langsung bahasa Inggris. Jadi ada dua cara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Yang pertama adalah petani yang generation, orang yang muda ini yang mau masuk ke dalam pertanian atau mau terlibat dalam aktivitas pertanian, mereka diberikan pelatihan oleh pemerintah. Terus selama periode pelatihannya tersebut, pemerintah akan memberikan insentif atau pendapatan income untuk mereka. Jadi mereka selama pelatihan tersebut dalam jangka beberapa tahun, mereka dapat penghasilan. Yang kedua, pemerintah Jepang menghimbau kepada petani yang sudah tua untuk memberikan bantuan kepada petani muda ini ketika mereka masuk ke lingkungan pertanian mereka. Jadi misalnya diajarkan tekniknya lagi, jika ada petani muda ini mau diskusi, mereka bisa diskusi ke petani tua. Jadi masih ada beberapa cara yang lain, tapi yang utama yang dapat menarik petani muda ini untuk masuk ke pertanian yang dilakukan Jepang ini ada dua yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu. Terus pertanyaan berikutnya, Sensei, Indonesia de wa, tambo no okisa ga totemo chisai no de, teknologi ga haitte mo nakanaka muzukashii desu. 暖房の大きさ。はい。The rice field, the field. あ、田んぼ。はいはい。まあ、小さくて、で、まあ、機械入っても、なかなかできないですね。で、どうしますか？先ほど言ったように日本も同じような問題がありました。だから、先ほど言ったけど、グループファーミングで、広いみんなが持ってる農地を合わせて広く使えるように、例えば広く一緒に使おうと思ったら、作業に季節を合わせなくてはいけないので、そうすると例えば品種を決める、田植えの時期を同じにする、同じ日に肥料をやるとか、そういうふうにその農業の作業を全部一緒にグループでやって、でクロップの生育を揃えて、お米の生育を揃えて、そして同じ日、まとまった日に一台の農業機械で、大きな機械でこう例えば収穫できるようにしたりとか、こういう取り組みをしたりしてます。それから、もう一つは今これはテクノロジーのあれですが、田んぼはやっぱり少しでもこういう、スロープがあると水が溜まったりするので、そのレベルにする技術が出てくる。昔は一つの田んぼが、このワンプロットが、0.3 ヘクタールぐらいでしたけど、今は1ヘクターのそれができるようになりました。だからこれはテクノロジーレベルレベルにして、で広い農地を作って、間に何ですか、こういうあぜがないように、これをないようにするようなテクニックができた。あとは小さな農家がこういうふうにやっぱり狭地倒し、本当はみんなやりたくないかもしれないけど、この区切りを話し合いでできるだけ外して一枚の大きな田んぼにするようにするというのが、そのグループで、あるいはルーラルコミュニティで話し合いをやってます。Jadi berdasarkan jawaban Sensei atas pertanyaan
pertanyaan itu kondisi petani di Indonesia memiliki lahan yang kecil, sekitar 0,2 hektar, yang dimana pada dasarnya itu susah untuk mengadopsi teknologi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya seperti yang Sensei bawakan tadi di di presentasinya, bahwa Jepang di masa lalu Jepang setiap petaninya cuma punya 0,3 hektar lahan. Lalu mereka untuk mensiasati hal ini, mereka itu menggabungkan lahannya. Jadi pembatas-pembatasnya itu dihilangkan. Lalu mereka secara grup, mereka putuskan kapan waktunya, bagaimana sistem tanam, apa segala macam. Jadi mereka pada dasarnya bekerja secara grup. Jadi penggunaan teknologi itu biayanya bisa ditekan, dan hasilnya itu pembagiannya ya sesuai besar lahan yang dimiliki oleh petani awalnya. Dengan ini produktivitas akan lebih tinggi. Yang kedua yang dilakukan oleh petani Jepang adalah, jadi tadi lahan itu kan kadang ketinggiannya itu berbeda. Jadi ketika ada perbedaan ketinggian lahan, air irigasi itu tidak mengalir secara merata ke semua lahan. Jadi dengan dihilangkannya pembatas antara sawah dan level tanah di setiap petak lahan itu disamakan, irigasi itu akan lebih mudah ini. Jadi dua hal ini yang dilakukan oleh petani Jepang untuk mensiasati rendahnya luas lahan, namun ingin mengadopsi teknologi. Mungkin itu. Sensei, atau何個がいいですか？いいですよ。それとね、さっきのにちょっと今のお話は、ローランド、フラットエリアではそういうことができてますけど、なかなかそのアップランドとかテラスパリではやっぱり難しい。で、どうやって日本ではテラスのところどうやってもう今それぞれの農家が自分たちで作って、で、アバンダーになるともう作れないと、そこは結局、農地クロップを作らないで、ブッシュになったりしてするとこも多い。Jadi penjelasan Sensei yang sebelumnya itu terkait daratan yang rendah, sedangkan di daratan yang slope-nya tinggi atau daerah pegunungan sekarang ini banyak lahan yang ditinggalkan karena memang sulit untuk melakukan sistem itu. Pertanyaan selanjutnya mungkin saya Hiroshima to Nagasaki 爆弾の後でどうやって農業をやりますかって、それはちょっと関係ないんですかね。次の質問でいいですか。どうやって農業やりますか。どうやって今一回建てるとか、次の質問。Mungkin pertanyaan berikutnya. で、日本の農業はなんという発展するの一番大きな理由は何ですか。日本の農業が発展した一番の理由。日本の農業が発展した一番の理由。一つはちょっと時期が違いますけど、昔そのビデオで江戸時代とかありましたけど、やっぱり農家がものすごくそれぞれなんていうかな、真面目です。真面目というか、そして彼らはしっかりと農作業をやって記録をして、どうやったらいいかというのを自分たちで研究しました。最初また国やそういうリサーチャーがそういうことをやる前に
作ってる現場の人、農家たちが自分たちで工夫して、どうやったら農業が良くなるか、農業生産が良くなるかということをやっぱ工夫してきて、その知識をエクスチェンジしてきたっていうところがまず大きく一つあると思います。と2つ目はやっぱり、特に戦後ですけど、その1945年のその戦争以降、これ以降は今度はやっぱり国の研究機関とか、それから政策がかなり農業をサポートしました。特に、なぜかというと、さっきも言ったけどハイエコノミックデベロップメントがあって、もう農村とやっぱりその所得の格差がこう広がってしまいました。で、そのプライスをちゃんとサポートすることで、このディスパリティをやっぱ小さくしたっていう政策をやったことは一つあると思います。ただそれをやりすぎてしまったから、今度はお米がオーバーサプライになったり、今問題で、そのサポートがなくなった時に今度はまた所得がサポートがありすぎると本当はもっと生産性を良くすために、面積を大きくしたり規模を拡大したりすべきだったんだけど、それができなかったんですね。でそのことが今若い人たちがなかなかビジネスとして農業をやろうというふうなことにつながらなかった理由でもあるので、今まで発展してきた理由は、今実は問題をそういうなかなかサクセスがいないとか、なかなか規模拡大ができないとか、こういう問題につながっていると。Jadi penjelasannya panjang untuk pertanyaan apa faktor terpenting yang menyebabkan pertanian di Jepang berkembang dan menciptakan inovasi baru. Jadi yang pertama yang saya jelaskan bahwa pada dasarnya petani Jepang itu rajin dalam artian mereka lakukan kegiatan pertanian dan mereka sendiri melakukan penelitian akan pertaniannya itu. Jadi bagaimana meningkatkan, bagaimana mengembangkan pertaniannya, dan mereka berkumpul secara kolektif untuk dari pihak universitas, pemerintah untuk berembuk bersama untuk menemukan solusi. Lalu setelah solusi di daerah tersebut didapat dan di daerah lain pun ada, jadi mereka saling bertukar informasi bagaimana dapat mengembangkan pertanian. Yang kedua, setelah perang sekitar 1950-an, memang harga produk pertanian di Jepang itu rendah. Jadi pemerintah itu mensupport untuk menstabilkan harga. Namun kendala saat ini karena supportnya itu tinggi, produksi padinya itu besar, tinggi, lalu harganya mulai menurun. Makanya hal ini pun ada kaitannya dengan kenapa generasi muda itu kurang tertarik ke pertanian, karena mereka melihat unsur bisnisnya pertanian itu semakin menurun dari tahun ke tahun. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi saya pilih atau hitotsu semua. で、なんか伝統的な農業やり方をどうやってモダンなやり方を引っ越すそういうのはどうですか？ちょっと英語で言うとどういうこと？ How traditional practice of agriculture can move to modern farming technology, like from the conventional way to move to modern. 日本の場合にはそのメカニゼーションがなぜ進んだかというと、やっぱり多くのレーバーフォース、ルーラルレーバーフォースがインダストリアルセクターに吸収されたからです。そうすると当然農村部のそのウェッジが上がりますから、その農業のプロフィッタビリティ小さいので、そのウェッジを払えなくなる、人がますますいなくなる。そしたらそれは農業機械に買わなくちゃいけないみたいな。
だからそれから当然その除草でもそのウィーディングでも、それからペストサプライもそうで、昔は自分手でやってたけど、人がいなくなりますから、そうするとそこにやっぱり新しいテクノロジーが必要になるということだと思います。まあでも新しいテクノロジーというのは高くないですか？なんかどうやってこの、まあ、農村たちがそのお金ももちろん、だからそのために、今度はファイナンスが大事ですから、そういうファイナンスをどうしたかというと、例えばさっきの協同組合は、実は銀行の機能を持っていて、農家がいっぱい貯金してますから、そういったものを今度は融資したりとか、そういうそのまあ、いわゆるファイナンスはそういう農協で、まあ、つまり農家がその何ですか、組織でやったり、あるいは国ももちろん、そういう、新しい投資をする人に安い金利、いわゆるインタレスト少なくて長い間かけて返していい、そういう資金を用意しています。ガバメントの金融、ファイナンスがあります。さっき確認したいんですが、なんかみんな集まって貯金して、それ農協が、ね、アグリカルチャーコーパティブにそういうファンクションがある。satu subsidiね。government subsidi. Mungkin pertanyaan terakhir yang karena waktu kita terbatas, saya akan menjawab bagaimana pertanian tradisional berpindah ke modern farming teknologi. Jadi yang dilakukan pemerintah Jepang, kenapa tiba-tiba teknologinya meningkat adalah alasan pertamanya tenaga kerja di bidang pertanian itu secara masif pindah ke industri. Oleh karena itu nggak ada pekerja, mereka terpaksa harus melakukan penelitian, meningkatkan teknologi untuk dapat meningkatkan hasil pertaniannya. Tapi untuk meningkatkan hasil pertanian tersebut tentunya butuh biaya yang besar. Jadi koperasi pertanian ini menjadi poin penting di mana para petani berkumpul, menabung uang di koperasi pertanian, lalu membeli alat-alat atau teknologi pertanian yang dibutuhkan sehingga petani bisa secara kolektif menggunakan alat tersebut. Dan juga subsidi dari pemerintah dan pinjaman tadi itu dengan bunga yang rendah dalam waktu jangka yang sangat panjang. Mungkin karena keterbatasan waktu, itu saja yang bisa kami jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan berikutnya dapat melalui panitia, nanti panitia sampaikan ke saya, lalu saya sampaikan ke Sensei. Jadi mungkin itu saja. Sensei, thank you for the lecture today. And I also want to thank for the head of department and also for the organizer to arrange our today's lecture. We are very sorry that they have some connection problem in the throughout this today's section, but hopefully in the future it can be solved. And to summarize from the presentation and from the discussion, so what is how to say, like in the number of farmers and also production of Japan agricultural product is decreasing. So that is the key factor that forced them to introduce technology to their farming system. And of course, to gain this technology, they need support from government, and also they collectively do their farming, so they can reduce their farming costs, and then by that they can develop. Maybe that is the summary of our lecture today. Thank you very much. Thank you very much for today's presentation. I will hand over the session to the Master of Ceremony. Thank you very much.
Thank you very much, moderator Mr. Ahmad Muslim, for moderating this discussion today, and also honorable guest speaker, Professor Tsuji Kazunari. And now I would like to welcome the head of Department of Agribusiness, has a little word to share with us. Okay, thank you, MC. Actually, I am not the head of department, but I represent all of us, yeah, from Agribusiness Department UMM, to say thank you, big thank you for Professor Tsuji Kazunari for your interesting guest lecture in this afternoon. And it's really beneficial for us and also for our students and stakeholders in Malang or in Indonesia here. Hopefully that for the future we still can keep in touch to learn or find something for your practice in Japan. Thank you. Good afternoon. See you next time. Well, ladies and gentlemen, those are the agendas we will be presented today. As we have finished our lecture, thank you for making your time in your busy schedule to join us. It's my hope that through the little exposure and knowledge that you have been shared by Professor Tsuji Kazunari, we can add it in our knowledge and create something new and have a great impact to our community and society. Thank you very much, and I hope the youth of today are the future leaders of tomorrow. Wassalamualaikum.